أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سجدي পড়ে কান্দেন নবী উম্মতি বলে যারে যার মাফি করে দেন মাবুদ আল্লাহ উম্মতে আমার গুনাহগার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালাম ইয়া হাবিবাল্লাহ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ मेरे चश्मे आलम चुपे जाने वाले सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलाम या हबीबल्लाह वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतन लिल आलमीन जलवा जलवागर हूँ बेनज़ीर बेमिसाल मरहबा या मरहबा या रहमतन लिल आलमीन बलादत है हबीबे की बिरिया की नुटम मिन सलाम मुस्तफ़ा की या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम अलैका सलावत अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह मेरे आका या हबीब अल्लाह वस्ता आले नबी का सदक़े खैरुन निसा का और शहीद देकर बला का गम न हो रोज़े सजा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम जिब्राइल बोलेन बारे बार कुल देन আসমান দুয়ার এসেছেন নবীদের সরদার করিতেন আল্লাহর দিদার ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাম আলাইকা মুস্তাফা জানে রহমত পেলা ও সালাম
शाह मुर्शिदी हजरत किबला ताहिर शाह इस पीरे तरीक़त पहला सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पहला ताला दे क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा हिकमत आला हज़रत पहला मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला शम्ए बज़ में हिदायत पहला या इलाही सदक़े मिलाद रसूल इस्लामी अजज़ना हो कबूल मदीना के साथ हजारों सलाम मदीना के साथ लाखों सलाम मदीना के साथ कुरूद सलाम मदीना के साथ बेहद सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफ الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله